جیسا کہ جانتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 27 کی رات ہو اور 26 کا دن ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو شب بیداری نصیب ہوگی، نفل ادا کریں گے۔ اور نفل کس لیے ادا کریں گے؟ وہ اس لیے ادا کریں گے کہ اس رات ایک تو اللہ کا پیارا حبیب فرش سے عرش پر تشریف لے گئے تھے، اور دوسرا اس بات کا کہ ہم گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ رب کے محبوب نے اللہ سے ملاقات کی آسمانوں پر، اور خوش قسمت ہیں ہم امتی، پیارے حبیب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ یعنی میرا امتی بیٹھا فرش پہ ہوگا اور رب سے ملاقات کرے گا نماز کی صورت میں۔ کبھی میری طرف دیکھیں، غور کریں، اگر نماز معاف ہوتی سب سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ کاملہ تطہیر کی چادر کی مالک فاطمہ زہرا پہ معاف ہوتی۔ میرے کریم فرماتے، اے پیاری بیٹی، تو مجھ نبی کی بیٹی ہے جس کے لیے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے تھے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی حدیث میں آیا ہے کہ میرے کریم اپنی چادر بچھا دیتے تھے بیٹی کے لیے۔ وہی بیٹی کا فرمان ہے کہ اے اللہ اتنی رات لمبی کرتا کہ فاطمہ زہرا کا سجدہ تو پورا ہو جاتا۔ یہاں سے ہم لوگ کیا سیکھیں کہ ہو نبی کا خون، نبی جس کو نماز ملی ہے انہوں نے بھی اپنے بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ بیٹی تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے کہ نماز نہ پڑھنا میں تیرا ضامن ہوں، میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا، چھڑوا لوں گا۔ اور اسی فاطمہ زہرا کے پیارے لخت جگر نور نظر امام حسن اور حسین نے میدان کربلا میں حسین نے بتا دیا، لوگوں اگرچہ وقت کڑا ہی کیوں نہ ہو، تیروں کی بارش ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ کیوں؟ حسین بھی جانتا تھا الصلاۃ معراج المومن، اگر رب سے ملاقات ہوگی تو پھر نماز ہوگی۔ اور آج المیہ یہ جا رہا ہے جس میں رب سے ملاقات کرنی تھی وہ ہم سے رہ گئی ہے، اس کے نزدیک تر نہیں ہے، اور جہان دنیا کی تمام تر پریشانیاں جو ہمیں لپیٹ چکی ہیں اور ہر بیماری میں مبتلا ہے، اس کی طرف سے میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی جان پر زیادہ وزن نہیں دیتا، اس کی طاقت کے مطابق دیتا ہوں، لیکن جتنا اس نے عمل کیا کمایا اس کا صلہ اس کو ضرور دوں گا۔ اچھے عمل کر کے آیا اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ اب بالفرض میری طرف دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، قرآن کہتے ہیں سود حرام ہے، سود نہیں کھانا، اور ہم وہ سود لے کے کھا رہے ہیں، اور کسان سے لے کر تمام تر عہدے میں سود ہم کھا رہے ہیں۔ اور جب انسان سود، ویسے تو 80 گناہ لکھا ہے، اور سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ یہاں مائک پہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ سود کھانے والے کے لیے کیا ہوگا۔ جس قرآن نے اور محمد عربی کے فرمان نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے ہم اسے حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی نماز کا حکم ہے، ہم ہضم کر چکے ہیں، نماز کے نزدیک نہیں جاتے۔ قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، میری بات سنیں، میرے طرف دیکھیں، نماز اور قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص، یہ ایمان والے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن اور نماز پڑھنے والے شخص کے لیے کبھی زندگی میں اسے محتاج نہیں کرتا، دروازے پہ بھیک نہیں مانگنا پڑے گی، اور وہ جو دل میں سوچے گا اللہ اس کی گھر بیٹھے پوری کرتا ہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری جو اس کے ذمہ ہے، رزق کا دینے والا وہی ہے حقیقی، جو ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے وہ رب باہر کیوں نہیں دے سکتا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے، کل بھی میں نے بتایا کہ ہمارے جو اس پنجاب کے جنوبی پنجاب کے بچے ہیں، جب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے کیا کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ جو پڑھے لکھے پھرتے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملی، ہم کیوں پڑھیں۔ تو میرے بھائی، جس شخص نے ابھی سے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ میں نے کامیاب نہیں ہونا، وہ زندگی میں کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ آپ چلے جائیں خانے وال سے اوپر سہیوال تک، اوکاڑا، لاہور تک چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ان کے بچے دیکھیں، چاہے وہ پنجابیوں کے بچے
चुस्त चालाक होंगे और पढ़ेंगे भी। अगर नहीं पढ़ते तो फर्स्ट टाइम पढ़ते रहेंगे, सेकंड टाइम कोई ना कोई जो ना हुनर सीखते रहेंगे, किसी ना किसी काम में लगे रहेंगे, ताकि मैट्रिक और एफए करने के बाद अगर नौकरी सरकारी ना भी मिल सकी तो लेकिन कहीं ना कहीं हुनर तो होगा, कहीं ना कहीं अपने हुनर के जरिए वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हम दार बदार के मोहताज क्यों हो गए कि हमारे बच्चों के जहन में अभी से बैठ चुका है, बेटी है या बेटे, हम पढ़ ले के क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा। वो मेरे भाई आज तो हर जगह मिसाल के तौर पर पढ़ाने के, लेकिन हम अपने अंदर वो सलाहियत तो पैदा करो, इस काबिल तो बनो जो मैट्रिक का रिजल्ट उठा के लेके जाए, नंबर पढ़ने के काबिल हों, तो वो शख्स क्या आगे पढ़ाएगा, वो क्या पढ़ाएगा। ये हमारे लिए अलमिया जा रहा है मेरे भाई। मिराज मुस्तफ़ा में कई पहलू हैं। हम गुनाहगार उम्मत को बख्शवाने के लिए सुने आखिरी बात बड़ी लुत्फ की है, जब बैठते हैं ना, अत्ताहियातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यिबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब ये कलिमात हदीस पाक, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जब तुम्हारे और मेरे प्यारे हबीब की मुलाकात हुई रब से, तो रब ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ प्यारे हबीब मैं रब का तेरे ऊपर सलाम हो, दरूद व सलाम हो। तो प्यारे नबी ने वापसी जवाब क्या दिया, या अल्लाह मुझ अकेले पर तेरा सलाम, अस्सलामु अलैना, तेरा सलाम हम सब पर। प्यारे रब ने फरमाया महबूब तुझे अकेला बुलाया, सिद्दीक़ अकबर को सुलाया, उमर फारूक को सुलाया, उस्मान गनी को सुलाया, कुल कायनात को सुलाया, तन्हाई में तुझे बुलाया, अर्श की सैर कराई, फिर किसे साथ लेकर आया। अर्ज की प्यारे बारी ताला परवरदिगार, जिसको तूने पैदा फरमाया है मेरी उम्मत कहलाएगी, उस गुनाहगार उम्मत की सिफारिश साथ लेकर आया, उस गुनाहगार उम्मत को माफ़ करना। प्यारे रब जलाल में फरमाया प्यारे हबीब जा ये नमाज का तोहफा अपनी उम्मत को देना, और जब वज़ू करके अत्ताहियात में बैठेंगे, जब ये कालिमात दोहराएंगे, मैं इनके दिल के अंदर अपनी मोहब्बत इतनी डालूंगा, एक वक्त वो आएगा या तकर्रबु बिही नवाफिल, ये नफल पढ़ते पढ़ते मेरे कुर्ब में आ जाएगा, ये बोलता जाएगा मैं पूरी करता जाऊंगा। अब जिस रास्ते में जाना था वहाँ मांगी नहीं। अब एक बच्चा समझता है कि मैं ज़हीन हूँ, इतना ज़हीन तरीन हूँ कि मैं सारी दुनिया को चरा लूँगा, असातिज़ा को, वालिदैन को बहुत ही झूठ बोलकर इधर से उधर से, कल ये ज़िम्मे नहीं लगाया था, ये ज़िम्मे, यानी अपनी चलाकी। लेकिन ये बात कहता चलूँ, चलाक होगा यहीं तक होगा, लेकिन एक वक्त होता है जो नमाज नहीं पढ़ता उसके दिल पर एक काला निशान लगा दिया जाता है, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह एक वक्त वो होता है दिल सियाह हो जाता है और इंसान नहीं रहता, इंसान हैवान बन जाता है। उसे ना किसी की हमदर्दी, ना दुख, ना कुछ, उसके सामने बंदा भी मर जाए तो कहते हैं क्या हुआ है तो दूसरों का, मेरा तो नहीं मरा। आज देखें, इसी तरह देखें, माशरे में देखें, आज कोई हमदर्दी नहीं। अगर किसी, आज तो पता क्या है, मैं मौलवी आदमी हूँ, कोलखानियों पे ऐसे जाता रहता हूँ। आज पता है लोग कहते हैं मैं शक्ल दिखा लूँ मैं भी आया हुआ हूँ, उसे पता चल जाए कि ये भी आया हुआ था मेरे साथ, वरना वो हमदर्दी वाली बात नहीं है। पहले जाते थे कुरान पाक 2 सिपारे 3 सिपारे 5 पढ़ के उसके लिए दुआ मांगते थे, अब वो बात नहीं है। कल को मिलेगा मुझे गिला शिकवा करेगा कि तुम मेरे प्यारे चले गए, तू आया नहीं था। अब ये नज़रिए से जाना, फिर पूछ ले मुफ्ती आजम से सवाब है या नहीं है। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे। मैंने कल भी अर्ज़ की, हो सके इस दौर में अगर कामयाबी चाहते हो, स्टूडेंट हजरात असातिज़ा से माजरत के साथ, वो तो खुद इस मनसब पर फैज़ है, उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन ये है कि स्टूडेंट हजरात से कह रहा हूँ, बेटियों से और बेटों से, कि अगर चाहते हो दुनिया में खुशहाली तो आज से तहिया कर लो कि मिराज मुस्तफ़ा के सदक़े जो तोहफे में मिली है चीज़, वो उसको मरते दम तक संभाल के रखेंगे और 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। अगरचे यहाँ जो कुछ भी लिखा होगा, लेकिन जब सजदा रेज हो गए तो यहाँ खुशबख्ती लिखी जाएगी और मुकद्दर इंशाअल्लाह तुम्हारा जाग पड़ेगा, सोया हुआ मुकद्दर 5 वक्त इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। और ये दुआ मांगा करें, जिस दरख्त के साए के नीचे बैठते हैं उस दरख्त की खैर मांगते हैं। अब ये नया सेक्शन शुरू होने वाला है, ये बात मेरे जहन में आ गई। अब वफ़ादारी का सबूत ये है, वफ़ादारी का, जितने बहन भाई जिसके हैं पढ़ रहे हैं, अब 10वीं से ख़ास कर कह रहा हूँ जो यहाँ से फारिग होकर चली जाएगी, ये मैंने खुद हाज़िरी लगानी है कि एक भाई
अपने कितने बहन भाइयों को यहाँ दाखिल करा के जाता है। एक भाई कितने बहन भाइयों को दाखिल करा के जाता है, और यहाँ से लेकर रावल से लेकर आखिरी तक मैंने पूछना है कि तेरे भाई यहाँ कितने। और ये नहीं कि आप लोग चले जाएंगे, और इसलिए नहीं मांग रहा कि आप चले जाएंगे, अगर बहन भाई नहीं देंगे तो आप आएंगे तो इदारा बंद हो चुका होगा, ये क्या बनेगा कि नहीं। इसलिए ये ताल्लुक़ कायम रखना चाहता हूँ ताकि कल को बहन भाइयों को यहाँ छोड़ने आए, किसी बहाने किसी से पूछ लेना, असातिज़ा के साथ ताल्लुक़, असातिज़ा से दुआएं लेना और अपने इदारे के साथ मुंसलिक रहना, ये भी इंसान की कामयाबी का सबब है। ये आपका मादर इल्म ही है। हज़रत आप इनकार करें कि मैं शान स्कूल में नहीं पढ़ा था, लेकिन आपका रिज़ल्ट बताएगा। आप चाहे आला उहदे पर फैज़ हो जाए, कहेंगे प्राइमरी भी यहीं से की थी, मिडल भी यहीं से की थी और मैट्रिक भी यहीं से की थी। आप इसको देना, चाहे बच्चे बहन भाई ना ही दाखिल कराएं, लेकिन आपका वो रिज़ल्ट बताता रहेगा। आप ये वफादारी का सबूत देते हुए तमाम से कह रहा हूँ, ये तो किबला राना साहब को ही पता है, मैडम साहबा को, स्टाफ को, ये आप कह रहे हैं ना हम आपकी जान छोड़ के चले जाएंगे। वो असातिज़ा से पूछना कि आपको किस तरह, बेशक आप भूल जाते हैं इदारे को भी, असातिज़ा को भी, लेकिन असातिज़ा आपको कभी नहीं भूलेंगे। और जब तक दम में दम है, दुआओं में भी याद रखेंगे, असातिज़ा नहीं भूलेंगे। बेशक आप भूल जाए, अपने बहन भाइयों को वक्त पर, आज से इंशाअल्लाह करीब है, शेड्यूल जारी है नीचे वाली क्लासों का, ये शेड्यूल बन जाएगा, इनके इम्तिहान सालाना शुरू होने वाले हैं। इंशाअल्लाह यकम से पहले रिज़ल्ट भी और क्लासें भी इंशाअल्लाह नई लगा दी जाएंगी। ये आपका तावन सब सुन रहे हैं, ये देखने में आए। एक वक्त वो हो, आज पीछे जगह बची हुई है असेंबली में, लेकिन आपका तावन इतना हो कि यहाँ बैठने के लिए जगह ना हो। जो वादा पूरा करेंगे हाथ खड़ा करेंगे कि बहन भाई यहीं ही पढ़ेंगे। देख लेना नियत के हाजी, अभी कुछ हाथ बांध दे। मैंने तेरे बच्चे नहीं मांगे, मैंने कहा कि बहन भाई। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला अब सब तशरीफ़ ले आए।